Majujuah man bandu krina perpulungan GPKP ijapa PK Meringan ibas kesempatan warienda kamir sentabir kiteken li keterlambatan ibas mereken sermon perpulungan jauh-jauhan bandu kiteken berbagai-bagai dahin sila tertunda janah sekalian DP kami reban sermon enda la arah studio bagi biasana. Tapi yakap kami lah bong kurangi makna sermon perpulungan jabunta. Janah kekelengan Tuhan sekelenda kami resikap lako mereka man bandu piga-piga catatan perpulungan jabunta man bandu kekelengan kami serayan Tuhan sinikapkan sermon perpulungan jabu entah pe pengurus perpulungan jabu entah senina resturang si rumah handu ipake jadi ingan ngelakukan perpulungan jabu-jabunta bas minggu enda. Kekelengan Tuhan, mari dikasih buka bahan perpulungan jabu-jabunta si ibuat ibas sada Korinti 10:5 ayat 33-34. Sada Korinti 10:5 ayat 33-34 alu tema pejore ukur si benar. Kekelengan Tuhan, mari adik sidat ogekan kami membantah. Ula kalkam papak. Pergaulan sila mahuli encedakan biak si mahuli. Pejorelah ukur nduku si benar. Jana ulanai bahan dosa. Piga-piga ibas kam lit dengar sila nandai di bata. Sienda kukatakan gelah mela yakap ndu. Sehijenda. Kekelengan Tuhan, nggo piga-piga kali si bahas karena perpulungan Korinti tapi latar belakang surat Korinti. Itu hendu ras-ras ibas penjelasan tak sebelum nape nggo si peseh maka perpulungan Korinti enda perpulungan si tading i kota pelabuhan tapi kota metropolitan paksa sindai. Arkiteken Korinti perpulungan si meriah. Perpulungan si background na campur-campur ala berbagai-bagai bangsa entah berbagai-bagai suku. Arkiteken kondisi geografis Korinti sirbahanca ia jadi ingan motong tapi jalur cepat arah Junani bagian selatan ke utara. Maka kedungena Korinti enda berubah jadi bandar bisnis si luar biasa. Bagi sita ras-ras lit perserina krina wilayah-wilayah pelabuhan adi seperti ije krina sila mahuli pe mbue terjadi. Arkiteken mbue penginapan, mbue ingan-ingan kalak si mabuk minum-minum jenari arah berbagai-bagai budaya, berbagai-bagai bangsa pepulung ije krina bahan cakedungenna sila mahuli tapi singgesuh penggo melala terjadi i kota-kota pelabuhan bagi Korinti enda. Janah ijeme perpulungan Kristen si i panteki Paulus. Janah kaya dege maksud di sini ibas sada Korinti 10 34 enda. Sita maka kalak Kristen si geluh i Korinti kalak Kristen sendiri pe nggo terpengaruh bas situasi kota Korinti si melekat endai. Secara moral maksudnya, melekat secara moral. Kalak Kristen silit i perpulungan Korinti pe nggo terpengaruh ras kondisi silit i kota Korinti sendiri. Buekel perpulungan Kristen sendiri ngelakukan perbahanan salah si melekat silangan nate di bata. Enda si jadi perhatian utama Paulus. Kaingen dia kira-kira penyebabnya maka melala sila beres si gesuh si salah sirdosa ilakukan perpulungan Korinti enda. Ulu krina perbahanan si jahat na ibas sikap hidup entah pe attitudes. Kalak Kristen i Korinti buesa ngikutkan surah-surah ukurna.
Entah bahasa Indonesia, buesa ia mengikuti hasratna, nafsuna, desires nih, melalasa ikut-ikutna hasrat pusuhna. Oke. Layang ngasup ngelawan sa. Si peduakan kai penyebabna maka hal-hal singgesuh tapi sikap hidup singgesuh terjadi bas perpulungan Korinti. Buesa ia ngukurkan diri na jine. Buesa ia ngukurkan diri na jine. Sirbahanca kurang ia nuduhkan kekelengan sapi-sapi ia. Kai ulihna ia lanai patuh mandibata. Arkiteknya ia go buesa ngukurkan diri na saja. Datang dulu hadis sentra bisnis. Tentu keuntungan je melala si jadi prioritas. Jelas kel maka surah-surah si jahat laborkhna ibas penandai perpulungan yang nandangi di bata. Sebab Alkitab jelas labo ngajarkan hal-hal si bagai. Pastilah lid penyebab si deban. Adi bacaan tu sada Korinti 15 ayat 33. Paulus ningetkan maka penyebab naeme kalak Kristen salah pilih teman. Lalu kata si deban, teman nina kalak si jahat. Labo dalih ker teman ras kalak si jahat asal ula ia si buen mempengaruhi kita. Tapi ada sebaliknya, teman ia ras kalak si jahat. Lalu catatan kalak si jahat ndai go buen mempengaruhi ia. Iwa sada Korinti 8 ayat 10 dituliskan maka i pertemanina kalak si jahat si nembah berhala. Adi bacaan itu sada Korinti 8 ayat 10. Janak mangani daging persembahan kalak Jadi lid persembahan kalak enda man berhala ikut kalak Kristen dai manganisa ras menurut Paulus perbahanan sila mahuli. Lid ka penafsir singatakan maka ibas perpulungan Korinti sendiri lid kalak-kalak si asalna entah pe ia ope jadi Kristen ia rehna ibas agama si pemena si nembah berhala-berhala. Ras ngope ia Kristen praktek kena dengar lalap tradisi agama na si pemenai. Praktek kena lalap tradisi agama na si pemenandai. Sayangna jumlah kalak Kristen ibas Korinti sila terbelakang na arah agama si pemenandai cukup belin ibas perpulungan Korinti. Lah hanya cukup belin tapi pe cukup berpengaruh. Lah hanya cukup belin cukup berpengaruh pe. Adi bacaan tu ada Korinti 3 ayat 3. Nina ibas bahasa Indonesia, kamu masih manusia duniawi dan hidup secara duniawi. Kalau sila nanda di bata nina ibas sada Korinti 10:5 ayat 34 masuk kubas keanggotaan gereja Jadi kalau sila nanda di bata masuk kubas keanggotaan gereja Mungkin jadi kalau enggo meteh karena di bata tapi lenga nandai di bata ahlu payo. Semaka labo itu na dengar uga harus ngeluhkan selaku anak-anak di bata. Enda terjadi ibas zaman Korinti sekel dekah nenggo. Lah pernah lebih kita sehku masa sie bas gereja anta si gendori saja pe melala dengan bege. Melala kalak ni nanggo ia Kristen nggo tercatat terdaftar sebagai anggota gereja anta tapi pola pikir agama si dekah dengar. Menurut pengakapna li dengar kuasa-kuasa si deban si baci nampati ia. Perlu dengar ia nembah gana-gana berhala rasi debanna siakatan di bata. Tentu enda baci si ban jadi gambaran begem kepe masa sindai. Jadi kekelengan Tuhan endem si kritik Paulus. Labo salah teman raskalak sila nandai di bata sejauh ola kala buen pengaruhi kam.
Iba sada Korinti 10 ayat 27 ingatkan Paulus, maka adilit, si baca coba sada Korinti 10 ayat 27. Adilit kalak silatek man Jesus dilokam man ras-ras, adi tetap ukurundu ndahisa panlah kaisi iidang kena man bandu alula nungkun-nungkun pusundu, tapi adi tetap ukurundu. Ngatakan sama, maka kita harus lebih berprinsip. Dinggo kita lebih berprinsip, lah kebiaran jumpa raskala enda. Adi yah kena kita mani rumana pan ulah nani nukun ukurta si gawatna kita pe monce dengar, kita pe lah berprinsip bege, kita pe biar. Jadi kesimpulannya ibas bahan PJJ tenda, ibas krinana temanlah ras ICP, tapi ingat sada kebodohan kap. Adi justru kalak Kristen ngusih perbahanan jahat kalak sila nandai di bata. Seharusnya justru kalak Kristen si mempengaruhi labo buen terpengaruh. Endamia inti perpulung jabu-jabunta. Yang memimpin adalah yang paling banyak memberi pengaruh. Kalak Kristen harus memimpin kalak sila arkini teken guna mabai seku Kristus. Olar kita teken siban pertemanan raskala sila arkini teken pihana kita pe goka ikut-ikutan raskala sila arkini teken dai tempat-tempat perbahanan kala sila arkini teken goka manusihan. Enda silabo ia kap Paulus teng-teng. Kap makadai isi baca ibas ayat 34. Sienda kukatakan gelah mela ia kapdu. Sebab menurut Paulus ngokin min arusna rikutkan pelayanan, rikutkan perbahanan, rikutkan pengajaran Paulus, ngokin min dai arusna kalak Kristen i Korinti bertumbuh, dewasa, mandiri. Tapi kinatana lang. Maka ikatakan Paulus kukatakan siya naman bandu gelah mela yakap dunina. Sebab kemelan kan kap adi kalak singgonan dai di bata ningen, tapi buen dengang ngikut-ngikut kalak sila nandai di bata. Bagaimana kekelengan Tuhan si banci pesah kami manbandu langsung arah puncak 2000 siosar. Berambra kaisi ibahan di kami enda, catatan-catatan enda, banci tole, nambahi kengasupenta, meritakan kata di bata ibas perpulungan jabu-jabunta. Di bata si masuk-masuk kita kerina. Maju-ajua man bandu.